السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفتح على ما نوينا وما نوى به أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وما نوى به جميع السادات. إن الله تعالى له شأن الشمس برحمة والمغفرة. 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 ويعيد على الحاضرين خاصة بليلة. ويعيد على الحاضرين خاصة بليلة. ويعيد على الحاضرين خاصة بليلة. ولا كل من يساعدنا ويجاهد معنا بسبيله ويولينا في طاعته ورسوله. ولا كل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظنا. ولا كل من سردينا ولا كل من سردينا ولا كل من سردينا ولا كل من يلازم حضور المجالس العامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفحاتهم إمداداتهم كراماتهم ونصرهم بحقوقهم. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. 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 ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير. ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير. ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير. خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة. ويرزقنا الجميع وإياهم بزمرة أهل الخير. ويعاملنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير. ويصرف عنا ويصرف عنا ويصرف عنا ويصرف عنا ويصرف عنا وعن أهلينا ووالدينا ومن تحت هوزتنا من الآباء والأمهات والشبان والفتيات كل سوء وشر وضير. ويصرف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. ويصرف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. ويصرف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفحاتهم إمداداتهم وكراماتهم وبركاتهم ونصرهم بحقوقهم. يطيل في أعمارنا يطيل في أعمارنا يطيل في أعمارنا يطيل في أعمارنا وأعمار والدينا وأعمار والدينا وأعمار والدينا وأعمار والدينا وأعمار مشايخنا ومعلمنا في الدين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات في صحة لطف وعافية في صحة لطف وعافية في صحة لطف وخير وعافية. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفحاتهم إمداداتهم كراماتهم وبركاتهم ونصرهم بحقوقهم. يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب ميسرة 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 ومسهلة 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 ومسخرة 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 في الدين والدنيا والآخرة. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفحاتهم إمداداتهم كراماتهم وبركاتهم ونصرهم بحقوقهم. يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها. 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 بأخي جدنا الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله والسلام عليه وبأخي أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبأخي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لفنائها
وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله محمد. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفة يجي رتال عالمي يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عتبة يجي رتال عالمي الله الله يا ويل الجود والكرم. صلاة الله ما لاحت كواكب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ركب النجائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن. أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن.
تجمع سور القرآن بسم الله 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 بسم الله أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن تجمع سور القرآن بسم الله سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبة سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبة بنايا كرام سلام سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wong ieu wengi Rabu kaopat tepatna kaping 23 Desember tahun 2003 kata orang bertepatan dengan udah 29 Syawal. Allah belum lebaran terus 29 Syawal. Habis Syawal hajinya. Sanes. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzul sinetron. Ayeuna mah 28 Syawal. Hah? Betul. Jadi 20 nasionalnya berapa? 23 Desember tahun 2003 bertepatan dengan 29 Syawal. Waduh. Anjing seepnya Syawal. Besok seep. Seep enggak seep beyak ente. Enggak bisa minta maaf dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanggal 23 Desember tahun 2003 kata orang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 Hijriah. Masih ada kesempatan buat Singkuri meminta maaf, meminta ridha kepada Aranjen khususnya orang yang masih senantiasa tetap diberikan tenaga oleh Allah Ta'ala, kumpul dalam ridha Allah Ta'ala, bertemu dalam jabat tangan dan berbentuk ampunan dari Allah Ta'ala, bertatap muka sesama saudara seagama, di mana tatapan muka tadi dengan senyum yang ada adalah sedekah dari Allah Ta'ala buat kita yang berbuat demikian. Sehingga dari pertemuan demi pertemuan tentu ada ganjalan di hati, penglihatan di mata, pendengaran di kuping yang tidak layak, tidak pantas, tidak etis, tidak senonoh, baik dari Simkuring yang sebagai guru pembina maupun dari Aranjen yang dalam binaan Simkuring. Maka ketika dua insan, apalagi lebih dari itu, bertemu bulanan sasihan di sebuah tempat kebaikan, tapi masih ada benih-benih ketidakbaikan dan itu adalah kerjaan syaitan yang terkutuk dari Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah pertemuan demi pertemuan dalam kebaikan masih ada bintik-bintik iblis dan setan di hati orang, di mata orang, di kuping orang dan sebagainya. Tempatnya dalam kebaikan yang mudah-mudahan tetap setan tak pernah mampu menggoda orang untuk beralih dari kebaikan kepada ketidakbaikan. Karena antara kita ada selisih, ada perbedaan, ada kekurangan, ada hal-hal yang belum ada dalam titik temu, meskipun sesama kita
ada dalam kebaikan, maka ketidakadaan titik temu, artinya pandangan yang kurang layak, penglihatan yang tidak pantas, baik dari simkuring pribadi maupun dari aranjen terhadap simkuring, atas dasar tadi, pertama-tama simkuring sebagai guru, mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridha, pintu maaf, pintu ridha, pintu maaf, pintu ridha kepada aranjen sedayana, khususnya yang sudah terbiasa lazim, rutin di pengawasan di pesantren Matla'un Najah Sasihan. Kemudian kepada para tetangga dan Ujung Jaya secara umum yang barangkali Sasihan terganggu tidurnya, terganggu kesenangannya, terganggu seleranya, maka atas dasar tadi simkuring sebagai saudara seagama, meskipun tidaklah sebagai dianggap suatu kesalahan, tetap minta dibukakan pintu maaf, pintu ridha kepada para tetangga dan masyarakat Ujung Jaya secara umum. Adapun buat aranjen, para tetangga dan masyarakat Ujung Jaya secara umum, sudah terlebih dahulu simkuring bukakan pintu maaf dan pintu ridha, sehingga antara mereka dengan simkuring tak ada sesuatu yang tidak bertemu. Yang belum bertemu dan belum dipertemukan oleh Allah Ta'ala adalah pertemuan rohani dalam bimbingan ilahi. Pertemuan hati dalam bimbingan ilahi artinya pertemuan hati yang diselaraskan, disejajarkan dalam sudut pandang agama. Hanya itu saja. Agamanya sudah bertemu, tapi hati dalam bentuk bimbingan ilahi, majelis ilmu agama, belum Allah Ta'ala pertemukan. Sekalipun demikian, semasa orang merasa Islam adalah agama orang, itulah pertemuan pertama. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada banyak yang simkuring akan sampaikan. Simkuring mengundang aranjen untuk bisa ada rezeki, ada umur, badan sehat tanpa halangan, datang ke Citayam Al-Busro dalam acara Dirgahayu. Dirgahayu. Makan pucuk singkong Dirgahayu. Ulang tahun Majelis Taklim Urang. Sanes Majelis Taklim simkuring, Majelis Taklim Urang artinya Majelis Taklim setiap orang yang Allah Ta'ala giring hati dan jasadnya bertemu dengan simkuring di pengawasan Sasihan dimanapun mereka berada. Berarti Majelis itu adalah Majelis Taklim Urang sedayana. Hanya simkuring sebagai pimpinan tok, pimpinan sementara. Arti pimpinan sementara masih ada usia, simkuring memimpin Majelis Taklim dimaksud yang bernama Zadul Muslim. Di mana Zadul Muslim ini kirang langkung 28 sampai 30 majelis taklim di bawah naungan Zadul Muslim. Kalau di sini cukup dengan nama Matla'un Najah, tapi di wilayah lain dengan nama yang beraneka, tapi tetap yang membina mereka adalah simkuring pribadi. Sehingga dia siapapun orangnya yang merasa tetap dalam bimbingan simkuring, ada dalam kungkungan, ada dalam naungan, ada dalam lingkaran doa-doa simkuring, orang-orang itu simkuring harapkan bisa datang ke Citayam Al-Busro pada tanggal 31 Desember tahun 2003. Jadi tahun baru di Jakarta. Tahun baru di Jakarta. Kan gitu, sekedar ngendong, ya pagi mulai pulang, kan gitu ya. Jadi untuk aranjen yang Allah pelihara ada rezekinya, badan sehat tanpa halangan, dipersilahkan untuk datang ke sana. Kan begitu. Untuk anak-anak Ujung Jaya, terutama di kalangan pemuda remaja BBC, simkuring siapkan artos 250 sampai 300 ribu untuk sekadarnya meringankan atau membantu mereka menyewa kendaraan. Boleh kendaraan bus, boleh truk, bebas. Nggak ada yang tangkap, paling digebukin polisi. Jadi buat pemuda remaja, ya orang-orang Ujung Jaya ataupun BBC yang berkeinginan untuk datang ke sana, simkuring siapkan artos 250 sampai 300 ribu. Kekurangannya cari sendiri. Ngerti ya? Masakan anak remaja umur 17-19, pemuda umur 25 sampai 40, ya, nggak mampu cari uang 20-30 ribu, jangan jadi manusia. Kalau dalam masa 3-5 hari nggak mampu cari uang 50 ribu, jangan jadi pemuda, jangan jadi remaja. Jadi ondel-ondel saja. Harus. Jadi anak muda, jadi remaja. Sehari tidak mampu cari uang 10 ribu, jangan jadi remaja, jangan jadi pemuda. Itu namanya pemuda remaja malas.
Kecuali yang sekolah. Kalau yang tidak sekolah, dari pagi buat apa Anda begadang sehari-hari? Satu, membahayakan kesehatan. Kedua, tidak ada kemanfaatan, bahkan dosa kemungkinan besar terjadi. Sehingga ketiga, orang tua kita memandang kita tidak layak jadi pemuda atau remaja, sudah putus sekolah, tidak ada pikiran-pikiran baik untuk bisa membantu, minimal membantu dirinya sendiri mencari nafkah dan atau mencari keterampilan lain yang bisa dimanfaatkan kelak dengan mencari uang dan uang melanjutkan sekolahnya di kemudian hari. Jadi kepada aranjen laki perempuan simkuring mengundang untuk datang, enggak apa-apa, sekedar doa, tapi duitnya wajib datang. Uang itu hanya simkuring serahkan dan percayakan kepada Ustaz Jojo, Ustaz Yana, dan Dr. Andes Ojo Sofyan. Ya, Rarai Pempes. Kapan? Hari Rabu malam Kemis. Jadi ayeuna nah malam Kemis. Udah malam Kemis payun, nya sudah selesai. Diminta untuk datang jangan lewat dari jam 7. Sebab arak-arakan sekecamatan. Jadi simkuring diarak sekecamatan. Minimal, Polsek, Polres, Koramil, Kodim, dan sejenisnya. Sehingga kalau aranjen datang lewat dari jam 7, hapunten. Kalau aranjen tak bertemu muka dengan simkuring, jangan salahkan simkuring. Jadi ada waktu setengah jam untuk bisa bertemu muka. Kalaupun nanti tidak bertemu muka, tapi ketemu di akhir, bertemu muka dengan simkuring di akhir, hapunten, tidak ada jamuan A, tidak ada jamuan B. Ya, kenapa? Sebab mereka yang terbiasa linggih kemari, silaturahmi kemari, semua terlibat dalam kepanitiaan, baik itu petasan maupun kembang api, maupun obor, maupun arak-arakan motor maupun mobil, maupun keamanan lingkungan dan sejenisnya. Jadi tidak ada orang-orang yang terbiasa silaturahmi ke tempat orang, baik Narimbang maupun Ujung Jaya, ya, terlibat dalam urusan kesibukan jamu-jamuan, tidak ada. Jadi semua terlibat dengan masing-masing tugasnya. Hapunten, simkuring sudah 8 dinten belum kembali ke Jakarta. Ada di Citayam Al-Busro. Sampai sekarang naik 9 hari. Sampai hari Kamis 11 hari. Belum bertemu dengan istri, belum bertemu dengan anak. Bisa dimengerti? Menyibukkan diri dalam urusan persiapan demi persiapan. Dana yang berjumlah 57 juta baru simkuring dapatkan 2 juta. Jadi kekurangannya bagaimana? Kekurangannya ada sama Allah Ta'ala. Kalau aranjen pusing di atas pusing, kok simkuring tidak pernah memusingkan urusan itu, tapi sekedar memohon tetap berjalan. Ya Allah, tolong ya Allah kekurangannya. Jadi kalau dananya kurang, ya tetap tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi harapan dan keyakinan simkuring kepada Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Kurangnya dana bukanlah suatu kendala. Kurangnya jamu-jamuan bukanlah sebagai harapan dan sasaran dalam sebuah acara keberkahan. Jadi kepada aranjen yang merasa di bawah doa dan di bawah bimbingan simkuring, kalau ada rezeki, badan sehat, tak ada halangan, dipersilakan datang tanpa paksaan. Bagi pemuda remaja Ujung Jaya, khususnya anak-anak yang sudah ketemu dengan simkuring, anak-anak BBC, dipersilakan untuk cari uang masing-masing. Kekurangannya dari simkuring antara 250 sampai 300 ribu. Kalau masih kurang juga, ya simkuring tambahkan 1 juta dari simkuring. Tapi bulan Februari bayar. Enak amat loh. Udah nggak nyumbang dibantu lagi. Ya udah nggak nyumbang ngutang lagi nganjuk. Kepada ibu-ibu dipersilakan kalau mau nginep, ruangan terlalu luas. Ya. Masih menampung 7.000 orang buat kaum ibu tidur di wilayah simkuring Citayam Al-Busro. Tidur di mana, Bib? Kan ruangan kami hitung kurang lebih hanya muat 300 orang. Di aula paling banyak 700 orang, berarti 1.000. Kalau aranjen, terutama kaum ibu dan anak perawan mau datang 7.000, lebih dari muat. Caranya bagaimana? Tidur di rumput-rumput. Gitu. Jadi ibu-ibu anak perawan yang belum pernah merasakan di sana, datang ke sana. Mudah-mudahan ketemu jodoh orang sana. Sebentar belum selesai. Ketemu jodoh orang sana umumnya
pilot. Ya pilot darat. Ngertos pilot darat? Ngojek. Jadi kirang langkung hapunten, yang mau datang dipersilahkan, ndak datang ndak apa-apa. Tapi kalau Aranjen merasa simkuring demikian berbuat kepada Aranjen luar dalam, sebegitu perhatian simkuring, sebegitu perhatian Aranjen, kita ketemu di sana. Kalaupun ada perhatian demikian rupa, tak bertemu muka, toh ndak apa-apa. Kenapa? Sebab bagaimanapun hati tak pernah bisa didustakan. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu dengan seorang guru 3, 5, 7 tahun, 50 tahun barangkali, tetap si guru berharap perhatian, dalam artian menginginkan orang itu jadi baiknya, tapi di mata Allah Ta'ala toh orang-orang yang diberikan ilmu bukan orang baik di sisi Allah Ta'ala, sehingga tidak lagi mengindahkan apa yang diharapkan oleh guru-guru mereka. Itulah murid atau jamaah lacur dunia akhirat. Karena simkuring nggak menghendaki orang-orang yang simkuring kenal baik jatuhnya lacur di mata Allah Ta'ala, hina di mata simkuring. Simkuring mencoba mengimbau kalau ada waktu, ada rizki, tak ada halangan, silahkan datang ke sana. Dengan catatan, satu, bawa timbel masing-masing. Timbel Sunda no? Ya, bawa timbel masing-masing. Sebab nasi kebuli datang jam 11:30. Jadi kalau Aranjen dari sini, ya, tuang sampai sana pingsan, ujung-ujungnya pae, simkuring yang ditangkap oleh polisi, kan begitu. Jadi bawa timbal masing-masing. Sudah sampai sana, istirahat, jalan-jalan, ya, badal isya, siap-siap, mau ikut arak-arakan, alhamdulillah. Mau jalan-jalan di Al-Busra dengan tamu-tamu yang beribu, silahkan. Simkuring tetap berjalan sebagaimana ya jadwal yang telah ditetapkan. Kan begitu tuh. Jadi yang mau ikut, yang enggak diam di sana. Makan nasi. Tuh, tuang heula timbel-timbel yang ada. Ngertos? Baru jam 12, setengah 1 atau jam 1 baru yang dibilang nasi kebuli, nasi uduk, nasi ulam banyak di pasar-pasar. Ya, jadi hapunten kalau berharap jamu-jamuan dalam artian Aranjen tamu simkuring undang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hapunten karena mereka yang sudah terbiasa bersilaturahmi ke Ujung Jaya dan Nalimbang punya tugas masing-masing dari simkuring, jadi tidak bisa menghormati dan menjamu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ringkas karena kita tidak seluruhnya Allah Ta'ala berikan kemudahan mencari nafkah dan mendapatkan rezeki dalam keseharian. Karena kita tidak seluruhnya ya sama rezekinya dari Allah Ta'ala, tapi tetap Allah Ta'ala memberikan jalan dalam syariat agama untuk Aranjen bisa mencari nafkah atau rezeki dari berbagai sisi apapun, tapi caranya diberikan oleh agama. Maka satu di antara kemudahan rezeki yang Allah Ta'ala berikan sebagai rahmat dengan keberadaan para wali besar, satu di antara mereka adalah Syekh Imam Abdul Hasan Asy'adili anhu rahimah, memberi jalan kepada orang sedayana sebagai berikut. Kemudahan rezeki, cari duit nggak hampir susah banget. Cari uang nggak sampai susah banget, kan begitu tuh. Misalkan dari pagi jalan tabuh 7 sampai jam 12 malam dapat 3.000, eta mah bukan cari rezeki, cari awewe eta mah. Masa dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam menang 3.000. Ya. Ngojek aja dari jam 7 sampai jam 7 bisa dapat 30, 40, kadang-kadang bisa lebih. Minimal 17 sampai 25.
Kalau dari jam 7 sampai jam 7. Masa aranjen tos ngaos ya dengan doa-doa bawa keberkahan dalam setengah malam 12 jam sama menang 3.000. Nyokek kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata beliau, wa in aradta taisirar rizqi, dan jika kalian lihat kemurahan orang-orang soleh, kemurahan hati dan jiwa orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala, hal-hal yang sifatnya rahasia untuk kemaslahatan manusia diberitahukan. Kenapa demikian? Sebab mereka tak butuh hal itu. Sekalipun demikian mereka memberikan bantuan kepada aranjen, karena antara aranjen dengan mereka tak bisa pernah diadakan perbandingan. Bisa dimengerti? Kalau orangnya dapatkan bunga hati dengan artos, kalau orang dapati kegembiraan, semangat dan segala dengan artos, tapi orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala, para wali Allah, bukan itu yang jadi kegembiraan hati mereka dan kebanggaannya, bukan artos. Ngartos anjir? Paham? Perbedaan yang tak pernah ada di akal manusia. Perbedaan antara orang soleh, perbedaan antara seorang wali Allah dengan orang, tak pernah ada dinding yang bisa memperbedakan kita dengan mereka, orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita hidup, kita gembira, kita sedih, kita riang, kita bunga hati hanya karena artos, tidak lebih. Berbeda dengan orang-orang soleh dan para wali Allah dan seatasnya. Kegembiraan hati mereka, kebahagiaan hidup mereka, bukan itu. Itu hanya sekadar batu loncatan untuk mereka dapati pangkat dan derajat dengan mencari nafkah atau mencari rizki-rizki yang halal. Jadi mencari rizki yang halal adalah derajat, pangkat dan sesuatunya dari Allah Ta'ala untuk mereka. Tapi untuk menjadikan diri kita, diri mereka girang, gembira, bangga dan segala dengan harta, jauh panggang dari api. Tak ada setitik di hati orang-orang soleh, para wali Allah, orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala, gembira, bahagia dengan setitik urusan dunia. Paham? Bedakan itu. Sehingga harta karun, ibarat misal harta karun, aranjen diberitahu tata cara mendapatkannya. Satu di antaranya, orang besar insya Allah Ta'ala itu bernama Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu rahimah. Beliau memberitahukan, jika kamu ingin beroleh kemudahan rezeki, fa'aksir min qiraah, perbanyak oleh kalian membaca qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perbanyak oleh kalian baca tuh surah itu, surah Al-Falaq. Pengen dimudahkan rezeki aranjen, baca. Terus ya. Wa in aradta salamata minasyarr, beliau melanjutkan, dan jika Anda menginginkan keselamatan dari segala macam bentuk kejahatan, ketidakbaikan, kata beliau, fa'aksir min qiraah, perbanyak oleh aranjen qul a'udzu birabbin nas. Jika aranjen ingin Allah Ta'ala pelihara selamat dari segala macam bentuk kejahatan atau ketidakbaikan, perbanyak, kata beliau, membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi untuk kemudahan rezeki baca oleh aranjen Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ingin dapatkan keselamatan dari segala macam bentuk kejahatan, perbanyak oleh aranjen membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau ada di antara aranjen yang banyak utang, ada yang punya utang enggak? Ada yang banyak punya hutang tuh? Aranjen banyak utangnya?
Pantas teh kopiah nak pada miring. Saya ya. Aranjen seur utang, saya ya. Nah, kalau emang begitu, simkuring lanjutkan ya. Kalau ada di Aranjen, hidup terbebankan hutang dan hutang. Iya, dari mulai tanah 700 meter tinggal 70 cm. Kata beliau, "Wa idza tadayanta fatawajjah ila Allah biqalbik." Kalau Aranjen, iya, terkena utang, iya, gaya namanya orang hidup terdapat hutang piutang, enggak apa-apa. Simkuringnya kadang-kadang ngutang. Simkuringnya kadang-kadang ngutang, tapi tak pernah mau memasakkan diri punya hutang. Lebih baik aku tidak makan ketimbang berpakaian indah sementara dari hasil hutang. Prinsip dalam hidup. Lebih baik rumahku dengan pagar dan bambu ketimbang dengan keramik, pintu jati, kaca bersih. Itu hasil hutang. Paham Aranjen? Jadikan kehidupan terutama pemuda remaja, jangan mencari kebahagiaan sesaat sementara penderitaan di kemudian hari buat Anda, istri dan keluarga. Paham? Jangan coba-coba mencari kebahagiaan sesaat. Jangan coba-coba mencari kenikmatan sejenak. Tuh derita terus berkesinambungan sampai Aranjen wafat. Jangan mau. Perilaku apapun juga, perbuatan apapun juga yang sifatnya kegembiraan sesaat, hindari. Sebab petaka di kemudian hari. Tidak hanya Aranjen yang berbuat yang beroleh petaka atau bahaya, tapi istri, anak, kebagian kualatnya, kebagian madorot atau bahayanya, kebagian kesengsaraan, di mana kesengsaraan atau penderitaan itu gara-gara Aranjen punya perbuatan. Betapa dosa Aranjen kalau berbuat demikian. Hindarkan semua tadi. Berarti ya. Nah, di sini kata beliau, kalau kita punya utang, fatawajjah ilallah biqalbik. Hadapkan hati kamu kepada Allah Ta'ala. Itu hati yang bicara, bukan lisan yang berkata. Sesuatu apapun kembalinya kepada hati. Bisa dimengerti? Tadi seperti bacaan apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan selesainya sampai di situ. Ya terus hati Aranjen membenarkan dengan meyakinkan sepenuh hati apa yang Aranjen baca dalam Al-Qur'an tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wali besar memberitahukan kemudahan rezeki, baca perbanyak oleh kamu, baca qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Berbanyak oleh kamu. Bukan lisan Aranjen yang membaca, sementara hati ya tidak mengakui dan tidak meyakini kebenaran dari surah itu. Gagalnya Anjen dalam berdoa karena lisan yang berbicara, hati kemana-mana. Arti hati kemana-mana, tidak meyakini kebenaran apa yang dibaca. Sehingga iblis setan menari pada saat Anjen membaca doa, apalagi membaca Al-Quran. Yang seharusnya baca meskipun tidak memahami arti yang kita baca, tapi kita yakini kebenaran apa yang kita baca dan meyakini tuntutan kita Allah Ta'ala terima. Seharusnya begitu. Sehingga kita baca 1 jam doa enggak terasa, 2 jam berdoa enggak ada rasa. Kalau kita didoakan, amin, ya, amin, amin. Lama amat tuh Habib. Yang sial. Dan simkuring yang mendoakan Aranjen, alhamdulillah tak pernah merasa jenuh dan letih. Aranjen yang didoakan semau-maunya. Kapan Aranjen dapati hasil dari permohonan simkuring kepada Allah Ta'ala? Sebelum Aranjen dapatkan, simkuring sudah lebih dulu dapatkan apa yang simkuring pohonkan untuk Aranjen kepada Allah Ta'ala. Paham itu kalimat? Sebelum Aranjen dapatkan apa yang simkuring pohonkan kepada Gusti Allah Ta'ala, simkuring sudah dapatkan dari Allah Ta'ala karena mendoakan Aranjen. Sementara Aranjen yang didoakan mau segen-segenan. Apa itu bahasa Sunda? Hah? Reab. Hoream. 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 Kan ada lagu ya? Ada lagu dulu Sunda ya? Hoream. Ya betul ya? Hah? Dulu bukan hoream, soream. Oh, soleram. Soleram. Oi, soleram anak Ciroyom. Soream ya, soleram.
Oh, oream. Oh, bukan soreram. Oh, oream. Oh, oream. Oncom di peram. Atur aranjun. Boleh? Gul. Katakan oleh kalian, ringkas. Jadi kalau orang ya punya utang, ya Allah, cari uang pagi, sore, siang, malam, kumpulkan mingguan, mayar bunga, bunga haram. Awas aranjunnya, bunga bagaimanapun bentuk dan sifatnya tetap diharamkan. Ingat aranjun. 1/12 tetap haram apa yang kau makan, apa yang kau simpan. Jangan samakan aranjun punya kehidupan dengan orang yang tak seagama dengan aranjun. Ngertos? Caranya gimana biar halal? Tuh begitu. Pinjam 10. Aranjen tentu punya sifat baik kepada orang yang berbuat baik kepada aranjen. Pinjam dong uang anjen 1 juta. Wah gimana? Saya juga butuh. Nanti deh bulan depan ya saya hadiah dari 1 juta. Tuh, kalau ada rezeki saya dagang untung, ya insya Allah saya nggak janji, insya Allah saya usahakan bisa mungkin saya ngasih 100 atau 150. Doakan saja biar rezeki uang anjen yang saya pinjam, ya ada berkahnya. Jangan sebutkan sekian persen lo bagi gue ya. Jangan coba-coba. Itu diharamkannya. Kenapa itu diharamkan? Karena belum aranjen berbuat berusaha, sudah ada ketetapan yang wajib aranjen bayar. Padahal dagang tadi belum tentu menguntungkan. Tuh, agama mengajarkan apa? Tenggang rasa yang demikian tinggi, kemanusiaan yang demikian ditumbuh kembangkan oleh ajaran Islam. Sehingga tidak ada seseorang yang terkena beban lalu diberi keringanan dengan bebannya, sementara orang itu memberikannya beban. Paham itu omongan? Kita yang menerima kebaikan orang itu pun harus punya tenggang rasa. Kita dalam susah ditolong oleh dia, masakan kamu dengan uang dia, dan kamu bisa menjalani roda perdagangan tadi berkat uang orang-orang itu. Masa kamu nggak bisa berbuat baik kepadanya? Ingat rasa syukur kamu kepada dia yang kau dibantu dalam susah. Tuh ajaran Islam. Tapi karena kebanyakan kita khianat, dengan pinjaman saudara, akhirnya orang yang berkhianat meminjam uang kepada para pengkhianat yang terang-terangan mencekik anjen punya leher, anjen terima. Akhirnya terjeratlah leher itu. Itulah hancurnya usaha orang Islam. Satu hal penting, jangan aranjen samakan kehidupan aranjen dengan orang-orang yang tak seagama dengan aranjen. Kita punya hukum tersendiri. Mereka entah bagaimana hukumnya. Kenapa kita harus mencontoh orang-orang yang bukan memiliki hukum sebagaimana hukum ajaran agama kita? Itulah cilakanya orang yang beragama Islam. Sehingga di Islam tidak ada, di non-Islam pun tidak dikenali. Ngerti itu ilmu? Ya. Kalau banyak utang gimana caranya biar Gusti Allah Ta'ala berikan kemudahan? Satu tadi, Qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq apalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bib, apunten, numpang tanya berapa banyak Bib? Di sini ya dijelaskan ya. Minimal 70 kali. 70 kali saja baca 70 kali. Jangan banyak 70, baca 10. Habis sembahyang zuhur baca 10, sembahyang asar baca 10, habis maghrib baca 10, isya baca 30. Begitu saja aranjen punya terserah aranjen punya keleluasaan untuk membaca. Oh, ntar saja habis isya sekalian ya pulang kerja, pulang dari sawah baca 70. Semoga ngadep kiblat, betul-betul minta Allah Ta'ala niatnya, ya Allah, Kau Maha tahu dari kehidupan aku dalam keseharian, dan Kau pula Maha mengetahui bagaimana aku memperbaiki diri melalui ajaran agama. Aku butuh ongkos kesana kemari, kadang-kadang guru suka minta bantuan, enggak apa-apa ya Allah, asal Kau berikan aku rezeki untuk bisa ibadah dan membantu. Hanya itu arahnya punya permohonan. Sementara jalani apa-apa yang jadi keberkahan dalam doa. Udah begitu. Baca dan minta dengan hati aranjen, bukan dengan lisan. Lisan hanya alat untuk mengutarakan apa yang aranjen inginkan dari hati melalui lisan. Sementara yang menuntut adalah hati kita kepada Allah Ta'ala. Tuh begitu caranya. Atasnya. Ya.
Nah, baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Nih doa buat bayar utangnya. Jangan dikasih doa bakal bayar utangnya. Di sini bayar, sono minjem. Eta mah sial. Di sini bayar, di sono minjem. Di sini bayar, sono minjem. Eta mah sanes doa bayar utang. Doa lobang tutup lobang gali lobang. Allahumma alaika tadayantu tadayantu Allahumma alaika tadayantu Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawwadtu susah amat lo fawwadtu wa ilaika amri fawwadtu Allahumma alaika tadayantu Allahumma alaika tadayantu Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawwadtu. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk urusan utang piutang, Allahumma alaika tadayantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika amri fawwadtu. Hanya itu, berbanyak minta, ya Allah. Tuh begitu, semua niatkan untuk ibadah. Ngatasnya udah enggak ada lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, doa aranjen. Ya, simkuring harapkan pertama biar acara itu lancar, ya, rezeki lebih dari cukup, ya Allah biara tidak ada hujan dan enggak ada hal-hal yang membuat simkuring jadi marah atau ambek kepada jamaah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Potong terus Pak Yaya. Siapa lagi yang mau kencreng nggak nanggok kencreng itu? Tanggokin aja. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عليه أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون اقتناع يا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وعلى عشق الجمال طبع الله الطباع ولبسنا ثوب عزي بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا مرحبا يا حبيب الله طلع يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح الحال طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا اله الا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى العظام عليها وأنت خير الوارثين. يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. ولكل من يساعدنا ويجاهد معنا في سبيلك ويوالينا في طاعتك ورسولك وكل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظنا وكل من ينصر دينك وكل من ينصر دينك وكل من ينصر دينك وكل من يلازم الحضور بمجالسنا وكل من يلازم الحضور بمجالسنا وكل من يلازم الحضور بمجالسنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم أن تقضي ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. أن تقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد
والمطالب، أن تغفر لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب ميسرة 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 ومسهلة 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 ومسخرة 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 في الدين والدنيا والآخرة بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله لا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والشان والتوحيد. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والشان والتوحيد. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والشان والتوحيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن العائدين والفائدين تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.